be wrong, and they all got out. As soon as we made it to safety, all 3 tanks were hit. And here's what the commander says to Rabbi Rosenblum. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Saya tadi baru lihat video dan mendengar kesaksian dari orang Israel asli yang ada ikut di medan perang ya. Saudara, luar biasa kesaksian ini karena komandan berpikir pasti 36 tentara yang di 3 tank itu pasti meninggal dunia karena tank itu kena bom. Tapi ternyata 36 orang tentara, tidak ada satupun yang meninggal dunia. Walaupun 3 tank Israel dibom, tapi 36 tentara itu tidak ada yang meninggal dunia. Saudara, gak usah lama-lama kita ya untuk mendengarkan omongan saya, langsung kita saksikan video ini. Shalom Ubrach, everybody. We know that in times of darkness, we always have to look for that little bit of a light. And as we said so many times before, just a little bit of a light pushes away lots of darkness. I want to share with you an incredible story of an open miracle that just happened this week. Rabbi Baruch Rosenblum from Eretz Yisrael is in contact with a commander that is in right now in the Gaza Strip on a mission. And when he had come out for a break, he calls Rabbi Rosenblum and he says, I have to tell you something. He says he walked into a situation room in the morning when all the commanders sit and discuss the next steps that they need to take in order to find hostages and in order to fight the terrorists. And he says when he walked in, he saw the entire group of commanders sitting there with their faces literally white, as if something horrible has just happened. And they were just rubbing their heads, and he gets confused and he asks them, what's going on? So they show him the video that was taken by a drone from up top, showing 3 Namer tanks. Namer tanks are tanks that transport soldiers. Each one fits 12 soldiers. They show these 3 Namer tanks, all 3 were bombed and on fire. To them, that meant, lo aleinu, 36 soldiers had just lost their lives. And they were all sitting there thinking, how did this happen? How did 3 tanks get hit at the same time? How are they going to give the news, lo aleinu, we should never know, to the family members of 36 soldiers in one day? All of a sudden, he's like, as we're talking about how we're going to take the next steps, one of them gets a call. Gets a call from the other side, and it's one of the soldiers from one of the tank platoons. And right away, the commander asks, how are you calling me right now? He says, okay, listen, here's what happened. It's crazy. The rotator belt on our tank broke and it was malfunctioning. So we didn't want to be sitting ducks. We all, from that tank, we all jumped out of our tank. Now, without us noticing, the tank behind us saw us getting out, thought something is wrong, therefore jumped out of their tank as well. The following tank, the third one, did the same thing when they saw the second tank, everyone getting out, thought something might be wrong, and they all got out. As soon as we made it to safety, all 3 tanks were hit. And here's what the commander says to Rabbi Rosenblum. He says, Harav, this is the impact of all the prayers, all the mitzvot, all the tefillot of Am Yisrael. Please continue. The soldiers know that an open miracle happened for them today, and they're saying it every single day. We need your support. We need your tefillot. We need your mitzvot. Rabotai, let's keep it up. Every single mitzvah saves lives. Let's keep it up. Let's grow, and let's pray for Am Yisrael. Am Yisrael Chai. Baruch Adonai le'olam amen. Saudara, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Kalau Tuhan sudah menjaga, melindungi kita, siapa yang dapat melawan kita? Contoh tadi, kesaksian tadi yang luar biasa, yang dahsyat. 3 tank saudaraku yang saya kasih itu diledakkan. Pikir Hamas ada orangnya, tapi ternyata tidak ada orangnya. Tapi awalnya mungkin saja ya, tank yang pertama itu berpikir, kok rusak ini tank saya, aduh. Ya, mungkin begitu. Nah, dia lari keluar dari tank itu karena dia tahu kalau tank nggak berfungsi ini akan berbahaya, kan begitu. Dia lari. Yang nomor 2 juga
tanknya ikut kabur orang di dalam. Yang tank ketiga ikut kabur karena yang tank kedua, tank ketiga ada apa ini, ada kabur. Pas mereka sudah di luar, ya, di luar tank itu, entah di mana lah mereka bersembunyi, dibom lah tank itu. Selamatlah mereka, ya. Komandannya sudah bingung. Waduh, ternyata nggak lama kemudian dapat telepon, ya. Komandannya heran, kok bisa selamat? Itulah kesaksian ceritanya, saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, doakan juga ini pelayanan kami, dukung pelayanan kami. Biar selesai, ya. Saya bacakan ya satu ayat ya. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kadang saya berbicara dengan orang yang kaya ya, tapi dia nggak kenal Kristus, belum percaya Yesus. Saya berpikir kasihan orang ini. Kadang berbicara dengan orang pangkat, saya bilang kasihan orang ini. Tapi ketika saya berbicara dengan orang-orang sederhana, pemulung, tapi mereka percaya Yesus, mereka mau memuji menyembah Yesus, dalam hati saya mengatakan inilah orang-orang yang berbahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, jangan diri dulu, biar haleluya. Ya, ada saudara kalau dia gulanya tinggi suka kencing. Kita maklum ya. Haleluya. Tapi kalau di antara saudara ada gulanya yang terlalu banyak bagi saya, karena gula lagi mahal, Pak. Iya, sekilo sekarang, nah nggak tahu, tanya istri saya. Iya, 15. Jadi kalau ada yang punya gula, bagi-bagi. Ya. Haleluya. Makanya Anda harus beriman dengan bilur Yesus. Kau harus sembuh. Jangan sakit-sakitan terus. Haleluya. Saya udah alami beberapa kali. Saya udah berapa kali mau mati, tanya istri saya. Iya, dokter kebingungan. Saya bilang, saya harus keluar dari rumah sakit. 3 dokter, dokter saraf, dokter jantung, macam-macam. Saya keluar, gak dikasih keluar, saya tendang itu. Saya tendang itu kaca, tanya istri saya. Haleluya. Akhirnya istri saya suruh tanda tangani, harus bertanggung jawab. Terus malam harinya teman saya dari Polda juga datang, ya kan? Saya bilang saya harus pulang. Jadi kalau gimana Pak, nanti Pak Pendeta gimana? Enggak, saudara, saya pulang. Saya kan waktu itu tinggal di ruko di lantai 3, ya. Istri saya kan karena saya sakit, itu saudara kayak bener kena santet beneran tuh. Entah santet entah apa. Itu tulang kita dicabut-cabut, tulang kita kecabut-cabut. Au gitu terus. Udah dikasih penahan sakit dari sini di dokter, sampai dari dubur masuk, dari dubur dari sini tetap sakit. Saya bilang apa gunanya saya ke rumah sakit? Haleluya. Lebih bagus di rumah sehat. Pantas saya nggak sembuh-sembuh di rumah sakit terus, rumahnya aja sakit apalagi saya. Saya pulang. Haleluya. Saya pulang saudara. Hari pertama saya memuji menyembah Tuhan terus. Kan biasanya kalau kita sakit, kalau lagi sakit, aduh gitu kan. Kenapa saudara nggak rubah? Yesus ajaib, Yesus ajaib. Padahal energinya sama yang keluar. Ada sama. Loh, sama kan? Yesus ajaib, Yesus ajaib. Sama kan? Sama kan energinya kan? Saya mau bawa Anda masuk logika rasional. Loh, iman saya gila-gilaan. Kalau nanti kita bicara iman, Anda bilang saya udah gila. Haleluya. Haleluya. Istri saya aja makan nggak ada ikan, saya bilang ada. Mana ada itu? Mana ada itu? Kau nggak lihat, aku lihat. Jangan dipersoalkan ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat. Kau tidak lihat, aku lihat. Doa dalam nama Yesus, langsung datang 5 potong ikan mas. Ini istri saya.
Iya. Duduk ya. Duduk ya. Anak kecil nanti ya, orang tua dulu. Iya, anak kecil dulu nanti ya. Sudah 5 tahun kami pelayanan di sini, banyak jiwa-jiwa Bani Kedar Nebayot yang diselamatkan. Selama 5 tahun kurang lebih hampir 1000 ya. Mereka berdoa, dapat pekerjaan di Cikarang, di Cikampek, di Bandung, di mana-mana. Datang lagi yang baru, doa lagi dapat pekerjaan, datang lagi yang baru. Begitulah silih berganti sampai 5 tahun. Mari kita doa. Tuhan Yesus berkati semua mereka, tangan-tangan yang sudah memberkati pelayan kami. Berkati Israel, berkati Tuhan Yesus Kristus, semua orang-orang yang sedang berjuang di Israel sana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.